8 फरवरी का खौफ हुकूमत के सर पर चढ़ के बोल रहा है, और ये अब नज़र आ रहा है। देखें, गुज़िश्ता साल इन्होंने जो कुछ भी किया, पहले तो इन्होंने इश्तिहारात लगा दिया। ज़रा ये देखें आप, ये जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया था, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए एक ही ब्रांड था और इन्हें लगता था कि ये नवाज शरीफ को बेचेंगे और इन्हें पाकिस्तान में वोट मिल जाएंगे। जब नवाज शरीफ को ये महात्मा बनाकर पाकिस्तान लेकर गए थे बरतानिया से, तो ऐसा शो किया था कि हेलीकॉप्टर को सल्यूट हो रहे हैं, नीचे खड़ी कुछ औरतें रो रही हैं, इन्होंने कुछ मनाजिर बनाए थे। मियाँ साहब ने आगे कबूतर उड़ा दिए, एयरपोर्ट के ऊपर भी उनका जो है बायोमेट्रिक करवा लिया गया। ये वही बायोमेट्रिक है जिसके चक्कर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। 9 मई पे इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो वहाँ जिस तरीके से उनके गिरेबान में हाथ डाला गया, जैसे तोड़ फोड़ की गई और गैर कानूनी तौर पे उनको अगवा किया गया, वही बायोमेट्रिक जब नवाज शरीफ का करना था तो एयरपोर्ट के ऊपर मशीन ले जाई गई और सामान ले जाया गया, अमला वहाँ पे पहुँचा। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए सब कुछ करके देख लिया। अखबारों में इश्तिहारात भी पहले ही छप गए पूरे पूरे सफ़े के, और उन पर लिखा गया कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यानी बन चुके हैं पहले ही। तो आप ये देखें कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की कैसी दुर्गत बनी। बल्कि ये गुलूकार है मलकू, इसकी बात आप सुने, आपको समझ आएगी कि मियाँ साहब आज कहाँ खड़े हैं। ये सुने ज़रा मलकू क्या कह रहा है। मलकू कहता है, मैंने नवाज शरीफ के लिए 3-4 गाने गाए हैं, अब वो चले ही नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बात यह है कि मलकू के ऊपर पंगा ये पड़ गया कि उसने कैदी नंबर 804 के लिए गाना गा दिया। गाना भी नहीं गाया, उसका एक गाना था, उसका एक शेर जो है वो उसने कैदी नंबर 804 के बारे में गा दिया। वो गाना उसका इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान का नंबर 1 गाना बन गया, पूरी दुनिया के अंदर वो चलना शुरू हो गया। मलकू ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। अब जहां मलकू जाता था लोग कहते थे ये गाना गाओ। फिर मलकू जो है उससे एक ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गा के थी। ये दुनिया की तारीख की पहली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो गा कर की गई, और उसमें मलकू ने फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक़ के अंदर, फ़ौज के हक़ के अंदर बैलेंस करने की कोशिश की कि जनाब मैं इमरान खान के लिए नहीं सिर्फ गाता, मैं इधर भी गा रहा हूँ। तो उसी गाने के अंदर मज़ीद शेर शामिल करवाए गए, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं हुए। इमरान खान साहब वाला मामला जो है वो बहुत मकबूल हो गया। तो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, फार्मूला नाकाम हो गया, इश्तिहार छपवाए गए, फार्मूला नाकाम हो गया। मलकू को चाहिए कि ज़रा दिल से गाए, मियाँ साहब के लिए बार बार गाए, शायद कोई गाना जो है वो मशहूर हो जाए। असल में जब सौदा ही अच्छा ना हो तो बिकेगा कैसे। यानी आप जितनी मर्जी अच्छी रेडी रखें, जितना मर्जी अच्छा उसको सजा दें, सफाई सुथराई करें, बड़ा माहौल आप बना दें, उसके ऊपर आपका खाना ही ठीक ना हो तो कौन खाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ये वो वाला सौदा है जो हुन नहीं बिकना, और उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने अपने आसपास इतनी ज़्यादा पॉलिश लपेट ली है कि अब गुजरने वाले को भी कुछ और दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। अब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करना कि हुकूमत कितना डर रही है 8 फरवरी के एहतजाज से। ना सिर्फ हुकूमत डर रही है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी डर रही है, जिन्होंने ये सारा गंद मारा है। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक जो असली फॉर्म 45 लेके दौड़ गए थे वो तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। ये तो फॉर्म 47 जाली उन्होंने जारी करवाए ज़बरदस्ती आरओ से कह के, और आरओ भी जो है वो इन्होंने अदालतों से लेने की बजाय, जुडिशरी से लेने की बजाय ब्यूरोक्रेट लिए। और अगली दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन में अगर ये जुडिशरी से भी आरओज लेंगे ना फिर भी इनका काम बन जाएगा। उसकी वजह पता क्या है, जुडिशरी का भी इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया है। लेकिन एतजाज अहसन साहब ने एक बात की है, मेरा बीच में उनकी भी बात आ गई। एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि एक वक्त आएगा, और ये बड़े सीनियर लॉयर हैं, ये मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं एतजाज अहसन साहब, और बड़े ज़ीर का आदमी है। तो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जितने जजेस आ रहे हैं ना, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे जजेस आ गए थे, रातों रात ही आ गए थे, पीसीओ जजेस बन के लिस्टें बनी, ये ले आओ वो ले आओ, वो आ गया, ये वफादार है इसको भी कर लो, तो पीसीओ जजेस आ गए थे। तो इनको तशबीह दे रहे हैं एतजाज अहसन साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जजेस आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही फारिग हो जाएंगे और निकाले जाएंगे जैसे पीसीओ जजेस निकाल दिए गए थे एहतजाज के नतीजे में, और ये एक दिन निकल जाएंगे। ये एतजाज अहसन साहब ने दावा किया है। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब नहीं करने दी जा रही। इमरान खान साहब के कारकुनों को या उनके लोगों को या उनके लीडर्स को, नौजवान वहाँ पे फिर मौजूद थे। मैंने वहाँ पे देखा सुहेल अफरीदी को, मैंने वहाँ पे देखा शाहिद खटक को, फैसल चौधरी साहब गए, फैसल चौधरी साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, हालांकि वो इमरान खान साहब के वकील हैं। देखिए ना, पहले इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, क्योंकि वो बाहर आके इमरान खान का पैगाम देते थे, उनको अगवा कर लिया, उनको ज़ुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या हालत कर दी उनकी। लेकिन वो बंदा बाहर निकला, वो कैसा ज़बरदस्त आदमी है, वो फिर अपने काम के ऊपर उसी तरह डट के खड़ा है। तो ये लोग हार मानने वाले नहीं है। उसके बाद जनाब नईम पंजूता, वो बाहर आके चीज़ें बताते थे, उनकी भी मुलाकातें बंद करवा दी।
اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں جو پیغام لے کر آتی تھی ان کو بھی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بند کر دیا جیل کے اندر. عمران خان صاحب کی اہلیہ جو کمپرومائز نہیں کر رہی تھی ساری پارٹی کے دباؤ کے باوجود, ان کو اٹھا کے دوبارہ جیل میں بند کر دیا. اب فیصل چودھری صاحب نے جب باہر آ کے حقائق بتانا شروع کیے تو جناب فیصل چودھری صاحب کے اوپر بھی پابندی لگا دی. تو فیصل چودھری صاحب کا جو ہے وہ کافی غصے میں وہ وہاں بولے اور انہوں نے اس زیادتی کے اوپر آواز اٹھائی ہے, زوردار طریقے سے آواز اٹھائی. سب کو اٹھانی چاہیے آواز. یہ نوجوان وہاں پہ کھڑے ہیں, بہت سارے اور پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ ان سب کی ملاقاتیں طے ہیں لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ یہ سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مل کے جو جائے گا نا اس کو انرجی مل جائے گی, وہ مزید چارج ہو جائے گا, وہ جا کے اور بندے اکٹھے کرے گا, لوگوں کو جا کے پیغام سنائے گا اور اس کے بعد لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلیں گے. تو 8 فروری کو پاکستان میں جو بھی ہونے جا رہا ہے اس سے موجودہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی اجازت نہیں مل رہی. لاہور ہائی کورٹ نے فائنلی یہ کہہ دیا کہ جناب آپ اجازت دیں یا نہ دیں, فیصلہ کریں فٹافٹ, تاکہ ان کے پاس آپشن تو رہے نا اپیل میں جانے کی یا کچھ اور کرنے کی. تو ہائی کورٹ کے اندر تو معاملہ جب جاتا ہے لاہور میں تو اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہی ہے. نئے ججز بھی وہاں پہ لائے جا رہے ہیں, جس طرح سے اور جس نظام کے تحت لائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے گئے, پشاور میں لائے گئے, اور جس طرح اب لاہور میں لائے جا رہے ہیں, جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوا, یہ ساری چیزیں بڑی عجیب ہو رہی ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈکٹیٹر موجود نہیں ہے, یعنی سامنے دکھائی نہیں دے رہا ڈکٹیٹر کہ جناب یہ ڈکٹیٹر آ رہا ہے, یہ ڈکٹیٹر جا رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے سے بیٹھ کر کبھی اس ملک کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی ہے. یعنی مارشل لاء کے دور میں بھی ڈکٹیٹرز کو شرم آتی تھی جو کام کرتے ہوئے, جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکمرانوں سے کروا رہی ہے. اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ اپنے منہ پہ گوں اور گوبر لپیٹتے جا رہے ہیں, اپنے اوپر بدنامی لیتے جا رہے ہیں, اپنا دامن داغدار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. کل کو یہ کیسے جواب دیں گے آنے والی نسلوں کو جب ان کے ساتھ جوڑا جائے گا جناب انہوں نے یہ والی ترمیم کی تھی, جب جوڑا جائے گا انہوں نے جناب یہ والا کام کیا تھا, انہوں نے فوجی عدالتیں بنوائی تھیں, انہوں نے اتنے ہزار جو ہیں وہ سویلینز اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیے تھے, انہوں نے اتنے جھوٹے مقدمات بنائے تھے, انہوں نے اتنے صحافی لاپتہ کروا دیے تھے جبری طور پہ, انہوں نے ایسا ظلم جبر اور فسطائیت کی کہ بے شمار لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے, اور انہوں نے سیاسی کارکنوں سے زبردستی یہ سارے گناہ نواز شریف, زرداری, ایم کیو ایم اور یہ جتنی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جتھا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ سارے ان کے دامن کے اوپر داغ لگ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں پاکستان اب باشعور ہو چکا ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں اب پتہ ہیں جن کے بارے میں پہلے وہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو یہ بدنامی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال لاہور کے جلسے کی اجازت نہ بھی ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہم نے تو جلسہ کرنا ہے, یہ اجازت دیں یا نہ دیں.